पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। दुआओं की कबूलियत के इस महीने माह रमज़ान के आखिरी अयाम चल रहे हैं और हमारी दुआ है कि हमारे नाजरीन जहाँ कहीं भी हों, हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला आप सभी को खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। माह रमज़ान के आखिरी अयाम से हमारा गुज़र हो रहा है और ये बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना हमसे रुख़सत हो रहा है और हमें ये एहसास रखना चाहिए इन आखिरी दिनों में इबादत में सुरत और इबादत में ज़्यादती करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के फ़यूज़ से फैज़याब हो सकें, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के हम भी हक़दार हो जाएं। क्या पता अगले साल रमज़ान किस किस को नसीब होगा। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ा दे और जो इबादत इस माह रमज़ान में हमने की, चाहे हमने इज्तिमाई मामलात में या इनफरादी मामलात में इबादत की, अल्लाह ताला उन सभी इबादत को कबूलियत का शरफ़ बख्शे। आज के प्रोग्राम में दो मेज़बान शरफ़ मेज़बानी हासिल कर रहे हैं। मैं रहूँगा आपके साथ आपका मेज़बान जावेद और मेरा साथ निभाएंगे वसाफ़ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वसाफ़ कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शब क़दर यज़न सतोहिम शब सब जो पूरी वादी में, बल्कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और मुल्क के दीगर इलाक़ों में इज्तिमाई तौर पे और इनफरादी तौर पे शब खानी का एहतमाम किया गया। लोगों ने दुआएं की, आहोज़ारी की और गिड़गिड़ा के मांगा, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की अल्लाह ताला से। हमारी दुआ है कि जिसने भी जो दुआ की, नेक मतालिब, नेक हवाइज जिन ने अल्लाह ताला के सामने रखे, अल्लाह ताला उन सभी के जायज़ मतालबात और नेक ख्वाहिशात को कबूल करे। बिल्कुल यह उम्मीद कि अल्लाह ताला रज़ गुमुत युस क़यामुल लैल कोर या शब कदरस मज शब कोर तो अल्लाह ताला रज़ कर्मुत, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। तो दयीम चीज़ जावेद साहब कि कुछ दिन अभी बचे हैं क्या एहतसाब करने का मोक्ष मिला, इंट्रोस्पेक्ट करने का मोक्ष मिला, तो ज़्यादा खुद ज़्यादा अल्लाह ताला कोशिश करान रज़ करने। तो पन्नी जाए मारे पता नाज़रीन तो जाना जावेद साहब तो पता पन्नी जाए से पता कि थोड़ा सा मगे कोतही का तो वनकस नाज़रीन कह दोष में बचे हुए 2-3 दोष बचे हुए, तो कोशिश गई करें कि तिमन दोन ज़ात खुद ज़ात करो अल्लाह ताला कुन शुक्र, अल्लाह ताला सुन इबादत कुरान तिलावत करो, कुरान सही समझने कोशिश करो, सारी खुद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो बे अत नाज़रीन बड़ यह खुशकिस्मत सह नफर यमिस नसीब या दुनिया मज माह रमज़ान माह सियाम यह बरकत वोल रेत तम पे तगस सही पे इस्तेमाल कर अल्लाह ताला दोप अल्लाह ताला रज़ करने कोशिश तगस कर, तिलावत कुरान समझने हदीस पढ़ने कोशिश गई करें तो अल्लाह ताला रज़ कर। बे सारी खुद बदकिस्मत सह नफर यमिस यह नसीब गो बे सेहतमंद तंदुरुस्त आस तम पत पोतुस रोजन सह रोजदार कहें, तम पत सह अल्लाह ताला से इबादत यथ रेतस कर सो कर कहें, तो सह सारी खुद बदकिस्मत नफर। वईद शामस बिल्कुल अहादीसन मज वईद आमस तमिस शख्सस खतर कि यमिस माह रमज़ान नसीब सपद्यो
تو پتہ تجس نہ پنن گناہن ہنز مغفرت کرن مطلب یہ چھُ اکھ تیُتھ لمحے فکریہ اکھ کہ أسۍ چھِ سٲری گۄناہو منٛز لۄکٹیو بڑیو گۄناہن منٛز چھِ گِرِتھ أسۍ کۭتیاہ گۄناہ چھِ سرزد گژھان چاہے زٲنِتھ مٲنِتھ گژھان انجٲنی منٛز سپدن اَسہِ نِش گۄناہ اَسہِ چھُنہٕ شُمارٕے تِمن گۄناہن ہُنٛد تہٕ مگر یتھ رٮ۪تس منٛز اللہ تعالیٰ اورے ونان کُس کم چھِ تِم یِم زن پننٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛز مغفرت چھِ طلب کران وَلہٕ بہٕ چھُسو وٕنکٮ۪نس برکرم بہٕ کرو وٕنکٮ۪نس گۄناہن مغفرت تمہِ پتہٕ اگر انسان نِندرن منٛز دربارن منٛز ٹی وی وٕچھنس منٛز موبایل یا بدل باقین چیزن منٛز یہِ وقت صرف کرِ سُہ تمہِ کھۄتہٕ بدقٕسمتی چھنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ کہِ وُنہِ تہِ چھُ اَسہِ 2-3 دۄہ چھِ وُنہِ تہِ اَسہِ کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ آز کیٛازِ اَسہِ چھُ آسان پتہ کہِ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ چھُ غفوٗر رحیٖم سُہ چھُ رحم کرن وول اللہ تعالیٰ ہس منٛگو کہِ صراط المستقیٖم وتہِ پٮ۪ٹھ ہاو کیٛازِ انٹروسپیکٹ چھِ أسۍ کران احتساب چھِ أسۍ کران تہٕ اَسہِ چھُ پنُن پان پتہ کہِ اَسہِ کتٮ۪ن چھُ صحیح کرنٕچ کریکٹ کرنٕچ ضوٚرتھ تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کرو أسۍ نیکی تہٕ بیٚیہِ ڈاکٹر صٲب یُس یہِ رِفلیکشن چھُ یتھ رٮ۪تس أسۍ گژھان یُس أسۍ بڑٕ ادب سان یا أسۍ دوٚیمِس مدد کران سُہ اکھ کردار أسۍ پنُن شو کران مسلم یُس اَسہِ کردار چھُ اکھ سُے گوٚژھ پوٚتُس أسۍ کنٹِنیو ہٮ۪کُن کٔرِتھ ٹریننگ پیریڈ اکھ وساف یُس زن سا یہِ پرٛٮ۪تھ کاہہِ ریٚتہِ پتہٕ اَسہِ اکھ ٹریننگ کہِ اَسہِ چھُ آسان پوٗرٕ کہن رٮ۪تن چھِ پتہٕ وارٕ وارٕ ڈیویشن گژھان ڈلان چھُ انسان پوٚتُس پننہِ مقصد پننہِ یِم زن سٲنۍ یِم زن اصلہِ عبادتن ہُنٛد سلسلہٕ چھُ باقٕے چیٖز مگر یتھ أکِس رٮ۪تس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ دِوان اَسہِ موقعہٕ کہِ یتھ شہر القرآن تہِ چھِ ونان قرآن چھُ سٲنۍ رہنمٲیی کران تو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ جس میں عبادات اور باقی ساری چیزوں میں بڑا انسان مستعدی سے کام کرتا ہے لیکن یہ جو اثرات ہیں رمضان کے اثرات یہ پھر باقی ماندہ جو 11 مہینے ہیں سال کے ان پہ نمایاں ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ایک مثالی زندگی بنے ہم ایک بہتر سماج ایک بہتر قوم ایک بہتر ملک کی تعمیر میں اپنا کلیدی رول ادا کر سکیں بالکل اور سٲنۍ زندگی گژھِ اَمہِ سۭتۍ پوٚتُس تَتہِ ییٚتہِ تہِ سہل آسان تہٕ بہتر تہٕ بیٚیہِ ڈاکٹر صٲب اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کہِ صدقے فطر چھُ بالکل یہ بڑا اہم چیز اہم نقطہ یوکن تُہۍ توجہ دِتوٕ صدقے فطر چھُ بالکل یہ وٲجب عمل اکھ یُس ییٚمیُک زن وٕنکٮ۪نس یِم زن مفتی اعظم جموں کشمیٖر چھِ مفتی ناصر الاسلام صٲب تِمو ووٚن 75 رۄپیہِ یہِ چھُ مطلب امیُک یُس زن کم کھۄتہٕ کم یُس زن اماوُنٹ چھُ تہٕ یہِ چھُ یُس زن بیس لیول چھِ یِم زن صاحبِ سربت لوٗکھ چھِ یِم زن سَتہِ سِنِکۍ ہٮ۪وان چھِ خۄدایس حوالہٕ اللہ تعالیٰ سوٗزنکھ ژوٚر تہٕ یِم زن بالکل اصل آسٲیِش تہٕ آرامٕچ زندگی گُزاران چھِ تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ یِم 75 رۄپیہِ کینٛہہ اتھ چھِ کشمش ریٹ کھٔزٕر ریٹ چھِ اتھ چھُ امِچ ژامنہِ ہُنٛد سواد تو ژامنہِ برابر سودن 2 کِلوَن ژامنہِ برابر ہٮ۪کو أسۍ دِتھ سودن 2 کِلوَن کھٔزرس برابر ہٮ۪کو أسۍ دِتھ سودن 2 کِلوَن کشمشس برابر ہٮ۪کو دِتھ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ آسہِ تہٕ سودن 2 کِلوَن ٲٹِس یتھ زن آمُت چھُ وٕنکٮ۪نس مُقرر کرنہٕ 75 رۄپیہِ احتیاطن گژھِ انسان رۄپیہِ 2-5 علاوے پہن دیُن تہٕ بیٚیہِ یِم زن صاحبِ سربت آسن یِم زن آسوٗدٕ حال لوٗکھ آسن تِم گژھن دِنۍ ٹھیٖک ٹھاک اماوُنٹ میانہِ مطلب أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ سماجس کُن أسۍ نظر تراوان چھِ اکھ طبقہٕ چھُ سماجُک سُہ تہِ یِم زن مفلوق الحال چھِ مگر اکھ طبقہٕ چھُ سُہ تہِ یِمن زن اللہ تعالیٰ ہن یٲری کٔرمٕژ چھِ وُسعت دِژمٕژ تِمن پزِ امیُک سٮ۪ٹھاہ اہم اچھا دوٚیِم چیٖز چھُ اتھ منٛز وسا بڑٕ اہم یہِ کہِ یہِ پزِ اَسہِ دیُن امہِ عیٖز نٮ۪مازِ برونٛٹھ چھِ وٲجِب دیُن مگر بہتر چھُ اگر 1-2 دۄہ برونٛٹھٕے دِمہو ییٚمِس نِش یِم پونٛسہٕ ٹونٛک واتہِ سُہ تہِ انہِ ہا اتھ سِنۍ سیر انہِ ہا کانٛہہ چیٖز انہِ ہا سُہ تہِ عیالس منٛز کرِ سُہ تہِ عیٖذ دۄہ أتی سِنۍ 2 رنہِ سُہ تہِ یِمو زن پوٗرٕ زندگی یِم زن آسان چھِ جدوجہد کران کشمکش کران فاقہٕ کشی کران بازِ حالانکہِ اسلٲمی سماجس منٛز یا تتھ سماجس منٛز یتھ منٛز مُسلمان آسان روزان تتٮ۪ن گژھِ نہٕ فاقہٕ روزُن کٕہٕنۍ کیازِ کہِ اسہِ چھُ آمُت وننہٕ کہِ اگر کانٛہہ نفر گرس منٛز آسہِ تٔمۍ سُنٛد ہمساے آسہِ فاقہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تاون زد ہمساے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تٔمِس خٲطرٕ چھِ وعیٖد آمٕژ کرنہٕ احادیثن منٛز تہِ کہِ پننِس ہمساے سُنٛد خیال تھٲیِو ہمسایگی منٛز چھُنہٕ آمُت یہِ وننہٕ کِہیٖنۍ کہِ ہمساے آسہِ چون مسلمان یہِ آسیا غٲر مسلم یُس تہِ آسہِ ہمسایگی منٛز چھُ ہمساین ہُنٛد حق چھُ بالکل قرآنس منٛز چھُ امیِکۍ یِم زن حقوٗق اللہ تہٕ حقوٗق العبادن ہُنٛد خاص اکھ آسہِ آمُت درس دِنہٕ تمہِ حسابہٕ یِم تہِ سٲنۍ ہمساے آسن تِہُنٛد خیال چھُ تھاوُن اسہِ سارنٕے خاص طور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صدقے فطرٕچ کتھ چھِ کران زکاتُک تہِ چھُ اکھ آمُت احتمام کرنہٕ کہِ یُس زن ماہِ رمضانس منٛز چھُ حالانکہِ زکات ہٮ۪کو أسۍ پوٗرٕ ؤریس منٛز کُنہِ تہِ لٹہِ دِتھ یہِ چھنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ أسۍ دِمو ماہِ رمضانسٕے البتہ وٕنکٮ۪نس چھُ آسان اکھ ماحول بنیومُت تہٕ بیٚیہِ چھِ سٲری ونان کہِ
کہ اگر ونکن رۄپے دِمو رۄپیہِ 7 رۄپین ہُنٛد ثواب بہتریٖن چھُ یہِ کہِ أسۍ کَرو کٲم یِم زَن یہِ چھُ اَسہِ بِلکُل زکات دِنۍ چھِ تَمیُک مصرف تہِ کَرو اگرے ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز دِمو اکھ ؤری پَتہٕ ؤری یِتھَے کٔنۍ یہِ ماہِ رمضان یی ماہِ رمضانَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ زکاتُک اہتمام کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن تِمن چیٖزن یِم زَن صاحبِ نِصاب آسن مُفتیانہِ کِرامن سۭتۍ چھُ مشورٕ کَرُن یِم زَن وٕنکٮ۪نَس چھِ علماءِ دیٖن چھِ مُفتیانہِ کِرام چھِ تِمو چھِ یِم بِلکُل واضح کٔرمٕتۍ وٕنکٮ۪نَس چھُ سوشَل میٖڈیاہُک بوٗم چھُ تِمن بِلکُل اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بِلکُل واضح ہدایات آمٕتۍ دِنہٕ کہِ کٔمِس کٔمِس واتہِ زکات تہٕ کَمن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ دِتھ اکھ لۄکٕٹ کَتھ پیٚیہِ مےٚ وَساف یاد أسۍ چھِ پنٛنہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ماہِ رمضانَس منٛز چھُنہ کہِ یُس نہٕ اَفزِ نِش دوٗر روٗد تٔمِس سٕنٛدِ روزٕ دٔری ہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ یہِ بیٚیہِ اوس وٕنی پٮ۪وان یاد یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ نفر چھُنہ فون کَران کُنہِ ساتہٕ وَساف أسۍ چھِ تٔمِس یورٕ کَران میسیج آی ایم بِزی یا آی وِل کال یوٗ بیک یا چھِنہ أسۍ یِم تِم ٹٮ۪مپلیٹٕس آسان بٔنِتھ جسٹ پیوٚو مےٚ یہِ یاد یہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ مُرتقب گژھان واریاہہِ لَٹہِ اَبزِکۍ تہِ تہٕ وعدٕ خلٲفی ہِنٛدۍ اگر اَسہِ کٲنٛسہِ نفرَس یورٕ تٔمۍ کوٚر فون أسۍ چھِ واقعی آوٕرۍ تیٚلہِ چھُ آی ایم بِزی اگرے أسۍ چھِنہٕ آوٕرۍ کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان أسۍ تُلہو نہٕ أمۍ سٕنٛز کال کینٛہہ أسۍ چھِ لیکھان تٔمِس یورٕ آی ایم بِزی یہِ چھُ اَپُز اگرے أسۍ وۄنۍ لیکھو تٔمِس یورٕ ٹٮ۪مپلیٹَس منٛز کہِ آی وِل کال یوٗ بیک پَتہٕ کَرو نہٕ أسۍ کال بیک کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گژھان وعدٕ خلٲفی ہِنٛدۍ مُرتقب بیٚیہِ پیوٚو اچانک یاد یہِ وٕنی کیٛازِ أسۍ چھِ عادتن کُنہِ ساتہٕ بہٕ تہِ کَران تُہۍ تہِ کَران سٲنۍ ناظریٖنَن منٛز تہِ آسان واریاہ یِم کَران واریاہ چھِ اَمیُک احتمام تہِ کَران تہِ یِم لۄکچہِ غلطی تہِ گژھنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مگر بہتر گوٚو یہِ کہِ اگر أسۍ کانٛہہ چیٖز وَنو تہٕ سُے گژھِ عملاوٕنۍ تہِ گژھِ سُہ یہِ سون کال تہٕ سون فیل آسہِ تَتھ منٛز گوٚژھ تضاد آسُن بِلکُل مےٚ پیٚیہِ کَتھ اکھ یاد یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ کٔرٕو نہٕ کَتھ کہِ ہمساین ہُنٛد گژھِ خیال تھاوُن واریاہ نفر چھِ تِم یِم نہٕ دٔپِتھ چھِ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ پر تِہُنٛد خیال چھُ اَسہِ ضروٗری تھاوُن یِم نہٕ بٲوِتھ چھِ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تِمن چھُ ضوٚرتھ چاہے تِم رِشتہٕ دار آسن چاہے تِم فرٛٮ۪نٛڈٕس آسن چاہے تِم رِلیٹِوٕز آسن چاہے تِم ہمساے آسن تہٕ اَتھ منٛز چھُ خاص طور پر اَسہِ تِہُنٛد خیال ضروٗری تھاوُن یِم نہٕ منٛگِتھ چھِ ہٮ۪کان کینٛہہ پر ضروٗرت منٛد چھِ آسان سٮ۪ٹھاہ رٕژ کَتھ ؤنۍمو تۄہہِ تہٕ پٔزی چھِ ہسا یہِ زَن یہِ رٮ۪تھ چھُ یَتھ منٛز چھُ اِنسان یِمن چھِ نیٖکیَن فروغ میلان تہٕ بدی چھِ پٔزی گژھان واریاہ کَم اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو أسۍ دُعا کہِ ماہِ رمضان پَتہٕ تہِ روٗزِنۍ یِم برکتہٕ برابر یِتھَے اَمے اَنمانہٕ جٲری تہٕ سٲری تہٕ یہِ ماحول یُس زَن وٕنکٮ۪نَس بنیومُت چھُ عباداتَن ہُنٛد دُعاَن ہُنٛد اکھ أکِس سٕنٛدِ خیال تھاونُک یہِ ماحول روٗزِنۍ برقرار اللہ تعالیٰ بوٗزِنۍ سانٮ۪ن غمن کٔرِنۍ شٲدۍ تہٕ سٲنۍ سٲری معاملات کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ رہنُمٲیی سۭتۍ رٕتۍ تہٕ وَساپ اَسہِ چھِ پروگرامَس منٛز آسان ماہِ رمضانَس منٛز معموٗل کہِ أسۍ چھِ نعتِ رسوٗلِ مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ پروگرامٕچ یہِ کَران تَمِچ بابرکت شروعات کَران بِلکُل اَسہِ چھُ آسان رِکاڈِڈ یُس زَن یہِ چھُ نعتِ شریٖف تہٕ مگر آز کَرو أسۍ نہٕ پروگرامَس منٛز رِکاڈِڈ نعتِ شریٖف کَرو نہٕ أسۍ پیش کینٛہہ آز کَرو أسۍ لایِو نعتِ شریٖف پیش آز چھِ اَسہِ پروگرامَس منٛز بَڑٕ سعادت کہِ اَسہِ چھِ 2 نعت خاں پنٛنِس پروگرامَس منٛز مدعو کٔرمٕتۍ یِہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فخر یِہوٚے چھِ کہِ یِم چھِ نعت خانہِ رسوٗلِ مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم یِم زَن رحمتن للعالمیٖن چھِ رحمتن للمُسلمیٖن چھِنہٕ کینٛہہ رحمتن للعالمیٖن چھِ تمام عالمن خٲطرٕ چھِ رحمت أزکہِ سانہِ پروگرامَس منٛز یِم زَن سٲنۍ مہمان چھِ مےٚ دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ عرفان رشیٖد وانی یِم زَن نعت خان بحثیت نعت خان یَتھ پروگرامَس منٛز شٲمِل چھِ تہٕ مےٚ کھوورِ پاسہٕ چھِ شاہد سعید قادری یِم تہِ یِم زَن اَسہِ یَتھ پروگرامَس منٛز مدعو کٔرمٕتۍ چھِ دۄشوَے صاحب دۄشوٕنی چھِ سانہِ طرفہٕ سلام تہِ تہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش آوٕے پروگرامَس منٛز وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ اَمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ کَرو تۄہہِ سۭتۍ وٮ۪ستار سان کَتھ أسۍ کَرو پروگرامٕچ بابرکت شروعات نعتِ پاک سۭتۍ تہٕ سوزو یہِ ڈٲلۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس دربارَس منٛز کیٛازِ شٲعرَن چھُ ووٚنمُت کہِ یَتھ جایہِ تَتھ جایہِ پھلان گُل تہٕ گُلزار آسہِ یَتھ جایہِ کیٖلہٕ کالہِ نبی تہٕ أسۍ کَرو تَمے نعتِ رسوٗلِ مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ پروگرامٕچ بابرکت شروعات کٔرِو بسم اللہ اللہُمَّ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وأصحابِ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو زُلَے چھَمنو شِلَے سوٗرو ولو نورو ولو نورو اول آخسی در جلوی سوی اللہ
حسن نیشانو اول آنکھ سے در جلوہی سواللہ حسن نیشانو اللہ کو یہ ظہورو ولو نورو ولو نورو للی کر یوں سے گور گورو ولو نورو ولو نورو زلی چمنو شلی چورو ولو نورو ولو نورو قرن پیدا کل یہ صفات برن از عشق جانانو پرن قرآن کی سورو ولو نورو ولو نورو ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن کوئی سورو ولو نورو ولو نورو بلل کر یو چگور گورو ولو نورو ولو نورو زلی چمنو شلی سورو ولو نورو ولو نورو سوی سرمد سوی میون جد سوی لاحد شو آسانو سوی سرماد سوی میون جاد سوی لاحد چغاسانو سوی مقصد فقیر میرو ولو نورو ولو نورو سوی مقصد فقیر میرو ولو نورو ولو نورو بلل کر یو چگور گورو ولو نورو ولو نورو جزاک اللہ خیرہ پروگرام بابرکت شروعات گئی حضرت میر اخشا قاشانی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت ناز شریف تو پروگرام برونٹ پکناؤ برونٹ پہ ایسے کہ تجارتی وقف خاطر رکن ناظرین تجارتی وقفہ پتہ یمو اس تو یہ زن عزیز بابرکت نعتچ محفل یہ روزی جاری تو روزی وچھان پن من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جن کے السلام علیکم، میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں. میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں. کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں، جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے، یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز، ان کا اٹیک ہوتا ہے، یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں، لارنی ہے وہ،
یا کہیں پہ ایک سائڈ ان کا کمزور ہو جائے, ویکنس ہو جائے, تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں, جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے, اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمس کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک, اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے, بلیڈ ہوئی ہے, اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹینٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں, جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں, خون کی رگیں, ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے, اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کوائلنگ یا اسٹنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈوویسکولر مینجمنٹ, وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. Paras Health, partners in health. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج بڑے ہی ادب سے, بڑے ہی احترام سے ہم نے کوشش کی کہ اس محفل نعت کو سجانے کی, اور اس کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ 2 نعت خواں تشریف فرما ہے جو اس کو 4 چاند لگائیں گے اس آج کی محفل میں. اور میری دائیں جانب ہے عرفان رشید وانی صاحب اور میری بائیں جانب ہے شاہد سعید قادری صاحب. عرفان صاحب اور بھی اس کرو کوشش آزاد بوزنچ فیضیاب گسنچ, تو مگر ام برو کی اس پروگرام فارمیٹ اس کے مطابق ہم آپ کی زندگی سے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. شاہد صاحب آپ کی بھی زندگی سے, تو اپنے بارے میں ہمیں مختصراً بتائیے کہ کتہ زائے وہ, پلے بڑے وہ, تعلیم تربیت کیا معاملہ تو ونکس کت سے مصروف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مے ناو عرفان رشید وانی, تو فادر ناو عبدالرشید وانی, تو بہت روزان یت مے جائے ولادت سہ وانی آباد چیکوسا, یت میں ونکس روزان ڈسٹرکٹ بڈگام, تحصیل ناربل. تو مین تعلیمی یس سٹارٹ گئی سہ گئی مے پنسی گامس مز پرائیویٹ سکول شیلی شیل برڈس ہائی سکول, تتی کور مے 10th پتہ گوس بہت ماگام, تت کور مے 12th پتہ گیس بہ ڈگری کالج بیمنا, تت کرے مے گریجویشن خاطر اپلائی ایڈمشن. تو مگر یل مے فرسٹ سیمسٹر دیت, مگر مے دنک تھوڑا شوق, نعت پرنک شوق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن زیادہ شوق دلس مز, یہ اورے آسان آلو, اللہ تعالیٰ تھینو قبول تھینو. مے واریاہ شوق ام دینی تعلیم کہ بہ گژھا دینی تعلیم حاصل کرن, بہ سا بنا عالم, بہ سا بنا فاضل, بہ سا بنا نعت خان, تاکہ بہ گژھا دنیاس مز تہ کامیاب, بہ گژھا عقباہس مز تہ کامیاب. تو یل مے فرسٹ سیمسٹر دیت ڈگری کالج بیمنا, مے پن مرشد یم سۭتۍ ونکس یتھ دنیاس مز دور دور کران, نعت چھُس پران یا تبلیغ چھُس کران, یہ سورُے گۄڈٕ رۄبی کاینات سُہ دیُت, پتہٕ نظرِ عنایت میں پننہِ مرشد سُنٛد ییٚمہِ سُنٛد ناو چھُ پیٖر زادہ نذیر احمد کاشفی صاحب, تِم چھِ امام صاحب شوپیان منٛز روزان, تہٕ تِم چھِ مولوی فاضل کشمیٖرسٕے تھرٛوٗ کوٚرمُت بذریعہ حنفی عربی کالج یُس واقعہ چھُ نوٗر باغس منٛز. پتہٕ دوٚپ مےٚ تٔمِس مےٚ ہسا چھِ دِلی خواہش کہِ بہٕ بناو عٲلِم, بہٕ بناو فاضل, بہٕ بناو مداح خان. تہٕ تٔمۍ بوٗز سۄ میٲنۍ زار, تٔمۍ بوٗز سۄ میٲنۍ آہوزٲری. دوٚپُن کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ, ییٚمِس دِلس منٛز یہِ شوق چھُ پٲدٕ گژھان, یہِ چھُنہٕ پانہٕ کران پٲدٕ شوق کینٛہہ, بلکہِ أمِس چھُ اورَے شوق تراوان ذاتِ پاکی حضرت اللہ جل شانو. پتہٕ نیونس بہٕ تٔمۍ پانے حنفی عربی کالج نوٗر باغ, تہٕ تتہِ کوٚر مےٚ ایڈمِشن, تہٕ تتہِ کوٚر مےٚ مولوی فاضل پلس کٔر مےٚ تتہِ گریجویشن یونیورسٹی تھرٛوٗ, تہٕ ؤنکیٚس یۄس یہِ مۄکلٲم 2013 منٛز مولوی فاضل کشمیٖر یونیورسٹی تھرٛوٗ کٔرِتھ. انشاء اللہ کرو آیندٕ پی جی یس خٲطرٕ ایپلاے, تہٕ تتھ دِمو انٹرنس انشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو شاہد صٲب تۄہہِ نِش تہِ یژھو زانُن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تمام تہد مشکور کہ تھی بلوس آز یور یت پلیٹ فارمس پہ دوردرشن سامعین تہس بہ سٹھا مشکور گریٹفل مے شاہد سید قادریز ناو تو بہس روزان بارہمولہ ڈسٹرک کس اکس اس مین بارہمولہ پہ کم و بیش 10-15 کلومیٹر اخ گام یت کھٹنگن تو بہس اگر دنیوی تعلیم ہند سلسلچ کت کرو مے گوڈ یہ کورمت 10th کورمت کھٹنگن کس اکس سکولس مز یت ہائر سیکنڈری سکول ہائر سیکنڈری 10th کورمت تی تو تم پتہ کورمت میڈیکل سٹریمس مز آنرز بائی کیمسٹری تو تم پتہ مے سہ بہ پرسیو کران ونکس پلوامہ اندر تو یوتن نعت ہند تعلق نعت خانی ہند تعلق مے الحمدللہ یم مین بڑ برادر مولانا محمد مظفر قادری صاحب یم اخ ریناؤنڈ سکالر تہ بالکل تو تمن ست گوس بہ واریاہ انسپائر تو تمن وچھ مے تم نعت پران میٲنۍ والد صاحب تہ مولانا سعید الدین قادری صاحب تم تہ اخ عالم دین نعت خان اخ گرس مز ماحول جی جی ماحول اخ نعتک اس بالکل سہ فطری اخ امر اس تربیتس مز اس سہ نعت اخ سہ اثر اخ تو یم وجہ ست مے نعتک شوق گو تو ماحول تتہ روٹو ماحول اثر تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دتنو یہ سعادت تو پزی ونان سہ درود سوزان پانہ جبار درود شب و روز ملکن کار درود ست مکلائے روز محشر محمد مصطفیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو عرفان صاحبس بے گزارش کہ چونکہ یہ محفل محفل نعت تو ییژہ زیادہ مدح سرائی سپد تمس آن جناب سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیوتہ سان خاطر سعادت تیوتہ سان خاطر بہتر بیاکھ اخ نعت شریف کرو تہ گزارش کرو تہ پیش سلام سوزو نبی تاج دارس اش انتظار دن دیدار انشاءاللہ سلام سوزو نبی تاج دارس اش انتظار دن دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس اش انتظارس دن دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس اش انتظارس دن دیدار مغفرت بنی از سارنی گنہل آسیل سارنی دل از فلن مغفرت بنی از سارنی گنہل آسیل ساننی دل از فلل انشاء اللہ اشترو تارس اش انتظارس دن دیدار انشاء اللہ اشترو تارس اش انتظارس دن دیدار جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر یم عقیدت سان یمو جذبات سان تھی پران اللہ تعالیٰ بوزن کہ تموی جذبات سان گوتن بدربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تو ینس قبولیت شرف بخشنس اللہ تعالیٰ ناظرین اس عقیدت بری محفل کو آگے بڑھانے سے قبل ہمیں ایک تجارتی وقفے کے لیے رکنا پڑے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں اس کے بعد آئیں گے اور اس
برکت والی محفل میں کچھ اور نعتیہ کلام جو ہیں وہ درباری رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. نیور بیمار ہیکہ چاروین جسمانی نقصان واتنوت. علامت زیون تالس ماز بیرن تو نیورین آب بست کھسن، لال وسن، کھینس کم مازن، تاپ کھسن تو دود کم دن. بھارت سرکار طرف اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرامس تحت مفت ویکسینیشن تو ٹیگ لاگنک سلسلہ شروع کرنا آمت. فیلڈس مز موجود عملس ست کرو فل فور رابطہ. جاری کردہ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ، اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر. ویلکم بیک ناظرین، تھی وچان پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. تو اس آز مہمان تشریف فرما نعت خان تو دچنہ سائڈ بہت عرفان صٲب تو کھوفر سائڈ بہت میں شاہد صٲب. تو شاہد صٲب تہ بوزو زیادہ کرو کوشش بوزنچ تو مگر تمہ برو پرس بہ یہ نعت خانی آغاز کت پہ گو، نعت خانی سفر آغاز کت پہ گو؟ جی ات پہ میں گۄڈنیتھٕے تۄہہِ عرض کوٚر حظ اَسہِ اوس گرس منٛز یِم والد صٲب چھِ تِم چھِ الحمدُاللہ اکھ عالمِ دیٖن. تِمو چھُ مدینۃ العلوم سری نگر تھروٗ درسِ نظامی کوٚرمُت تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ تِم اکھ نعت خان اکھ. تِم ٲسۍ نعت اکثر لیکھان تہِ، لیوٗکھمُت تہِ چھُ تِمو پانہٕ پران تہِ ٲسۍ آسان اکثر. بالکل بالکل نعت خان تہِ نعت گوٚو تہِ. جی 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 بالکل. تہٕ یِم مےٚ بٔڑۍ برادر چھِ محمد مظفر قادری صٲب، تِم تہِ چھِ اکھ مشہوٗر نعت خان. تِم تہِ ٲسۍ آسان اکثر نعت پران. تِمن تہِ اوس سُہ ذوق، سُہ شوق نعت خانی ہُنٛد تہٕ مےٚ تہِ گوٚو سُہ ڈیولپ دلس منٛز کہِ بہٕ تہِ پرناو. موقع محل بیٚیہِ برکت چی محفل یہ ڈیڈیکیٹ کرمت نعتیہ محفل تو کیا کرو پیش تو دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غرض نعت مولانا مشتاق احمد خان صٲب سٹھا بہترین نعت گو نعت خان. نازنی نا دل قرارا دل کروت سے دیوان میون، دل کرو دیوان میون. نازنی نا دل قرارا یہ دل کروت سے دیوان میون، دل کرو دیوان میون. چشیم لوسم پیار پیاری بوزونی افسان میون، بوزونی افسان میون. سرورا سروی روانا پنن سر وندئی دن پادنی، سر وندئی دن پادنی. دل تشل جانو جگر سے کر قبول نظران میون، کر قبول نظران میون. دل تشل جانو جگر سے کر قبول نظران میون، کر قبول نظران میون. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. عرفان صاحب، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ رفتی جمال تو ات ناوس مقصد زن امیک مطلب سہ تعریف کیا ہوا یا ساروی کھت زیادہ تعریف آسان کرمت تو پزی روز تا دور قیامت یمن جنابن ہند تعریف سپدان. اخ نعت خان بنن کۭژاہ بٔڑ سعادت چھ؟
امیُک احساس چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تٔمِس شخصس یِم زن یہِ اللہ تعالیٰ دِیہِ توفیٖق دِوان چھُ مگر ضروٗریات لوٲزمات کیٛاہ تۄہہِ باسان کہِ نعت پرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ گژھِ اِنسانس آسٕنۍ کیفیت کم جذبات گژھن آسٕنۍ اَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ اِنسان نعت پرِ بالکل سر گۄڈٕ چھُ اِنسانس یہِ یاد تھاوُن کہِ یُس تہِ نعت خان بنہِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ بٔڑ سعادت دُنیاہس منٛز تہِ عقباہس منٛز تہِ کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ نظر تراوو سارنٕے گۄڈنیُک نعت خان اوس پانہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ گوٚو ذاتِ پاکی حضرت اللہ جل شانہ یتن تہِ تاجدار سُنٛد کانٛہہ تہِ وصف بیان کوٚر سُہ کوٚر خۄدایَن قرآنس منٛز بیان دوٚپنس ودُہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چانہِ ودُہا روزُک چھُم قسم زُلفے ناز آیہِ تتہِ ووٚننس واللیلی سجا یتن تہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ تہِ تان اوس کانٛہہ تہِ جسمِ نازُک کانٛہہ تہِ انگ اوس تتن چھِ تعریٖف کرن واجیٚنۍ گۄڈنِچ ذات سۄ گٔے ذاتِ پاکی حضرت اللہ جل شانہ گویا ییٚمہِ ذاتٕچ گۄڈنِچ تعریٖف کرن واجیٚنۍ ذات آسہِ سۄ ذات یِم تمام کاینات بنو یِم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو یِم پرندٕ بنٲے یِم انبیاء بنٲے یِم رسوٗل بنٲے یِم عالمیٖن بنٲے سۄ ذات ییٚلہِ تعریٖف کرن واجیٚنۍ آسہِ وۄنۍ یُس انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی آسہِ تعریٖف کرن وول سُہ کوتاہ عظمت وول سُہ کوتاہ رِفت وول آسہِ دُنیاہس منٛز تہِ عقباہس منٛز تہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض تہِ اگر أسۍ کیٛازِ رۄبی کاینات چھُ قرآنس منٛز ارشاد فرماوان فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہِ ساروی گۄڈٕ چھُ خۄداے بیٚیہِ تمہِ پتہٕ ملایکہ درود سوزان برذاتِ اقدس جناب ایمان والیو وۄنۍ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ ضروٗری فرض کہِ تُہۍ تہِ سوٗزِو نعت درود اکرم کٔمِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس وۄنۍ یہِ نعت پرنہٕ خٲطرٕ کٕم لوازِمات گٔژھ آسٕنۍ بہٕ کرٕ یِہوے عرض بہٕ کرٕ یِہوے گُزٲرِش کہِ نعت اِنسانس یُس پرن وول آسہِ یہِ گژھِ گۄڈٕ دِلہٕ منٛزٕے نعت کھسُن ییٚمِس اِنسانس یہِ دِلہٕ منٛز یہِ نعت کھوٚت پتہٕ پٔرِنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نعت سُہ دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب سُہ چھُ عقباہس منٛز تہِ کامیاب ییٚمہِ آیہِ حسن بِن ثابت اوس نعت خان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنس تاجدار بہٕ کرٕ ہا نعتہٕ خٲنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پٮ۪ٹھ بۄن وسان أتی چھُ ممبرس پٮ۪ٹھ جاے تھاوان حسن بِن ثابتس اے حسن بِن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ أنِو ممبرس پٮ۪ٹھ تشریٖف أتی کٔرِو مدا خان نعت پٔرِو جناب محمد پتہٕ لٔج تعریٖف کرنہِ صحابہ رِوایتن منٛز آمُت دپان صحابہ چھِ پران و احسن منک لم ترقت عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اے ٹاٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانیو چشمو چھُنہٕ آز تام ژےٚ خوٗبصوٗرت دُنیاہس منٛز وٕچھمُت نہ چھُ آز تانۍ کٲنٛسہِ یوٗتاہ خوٗبصوٗرت پننہِ ماجہِ تولُد سپدیومُت کینٛہہ گویا اگر انسان نعت پرِ اگر انسان نعتُک شوق آسہِ بہٕ چھُس تٔمِس یِہوٚے گُزٲرِش کران کہِ سُہ روٗزِن دۄہ رات نعت خانہٕ کران نعت پران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ گژھِ ضروٗر دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب سُہ گژھِ ضروٗر عقباہس منٛز تہِ کامیاب کیٛاہ کٔرِو عرفان صٲب بیٛاکھ ڈٲلۍ کیٛاہ ڈٲلۍ سوٗزِو ہسا یہِ دربار رسالتس منٛز صلی اللہ علیہ وسلم أمسٕے سعید صٲبن کوٚر وٕنکیٚس شاہد صٲبن کوٚر مشتاق خانُن نعت پیش أسۍ تہِ کرو أمۍ سُنٛد یہِ نعتِ پاک پیش تاکہِ رۄبی کاینات گژھِ دُنیاہس منٛز تہِ رٲضۍ عقباہس منٛز تہِ رٲضۍ مال بو کر ہے لول کین پوشین مےٚ حظ گوٚو گوشن تۄہہِ چھُ یُن سون واللہ مال بو کر ہے لول کین پوشین مےٚ حظ گوٚو گوشن تۄہہِ چھُ یُن سون یار بٲے اولاد ہٮ۪تھ چھُس بہٕ توشین مےٚ حظ گوٚو گوشن تۄہہِ چھُ یُن سون یار بٲے اولاد ہٮ۪تھ چھُس بہٕ توشین مےٚ حظ گوٚو گوشن تۄہہِ چھُ یُن سون صبح کے واول پیوول پوشین عالمس کُن
آو سوئی نند بول صبح کے واول پیمول پوشیل عالمس کن آو سوئی نند بول مگر گٹ سج دنیا ہس سپد یود روشیل میں حس گوشیل توئی چھیون سول مالبو کر ہے لول کیل پوشیل میں حس گوشیل توئی چھیون سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر عرفان صاحب سٹھا چھو تُہۍ بڑا جذبٲتۍ گٔژھِتھ پران نعت پٔزی چھُ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ جذبات چھُ کُنہِ چیٖزس منٛز یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سون دِل وَنہِ تی سٲنۍ زٮ۪و تہِ وَرِ تیٚلہِ چھُ پٔزی آسان تتھ چھُ الگٕے اکھ سروٗر آسان تہٕ بیٚیہِ چھُ پٔزی آسان سُے واتان چھُ بدرجے قبوٗلیت ماشاء اللہ تہٕ شاہد صٲب ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕنکٮ۪نس پرنہٕ کٮ۪ن معاملاتن منٛز چھُ تُہۍ چھُو فارمیسی سۭتۍ کران وٕنکٮ۪نس تُہۍ چھُو فارمیسی پران وٕنکٮ۪نس تہٕ تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُو تۄہہِ یُس زن یہِ نعتُک شوق چھُ یہِ چھُو تُہۍ سۭتۍ سۭتۍ پکناوان تہٕ کوٗتاہ ٹایم لگان ریاض کرنس ٹایم چھا یِوان کِنہٕ تۄہہِ چھُ پانے یِوان کہِ نسا بہٕ پرہا وٕنکٮ۪نس نعت تہٕ یِم زن سٲنۍ بچہِ آسان وٕنکٮ۪نس وٕچھان پروگرام تِمن خٲطرٕ تہِ یہِ کہِ امہِ سۭتۍ چھا تۄہہِ پڑایہِ منٛز ما چھُ حرج گژھان تۄہہِ پوچھا چھا لگان کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان؟ جی نعت خٲنی یُس گۄڈنیٚتھٕے ییٚمِس اللہ تعالیٰ یہِ توفیٖق دی نعت پرنُک یا حضوٗرن ہٕنٛز تعریٖف کرنہِ کُنہِ تہِ رنٛگہٕ یہِ چھُ اکھ سعادت اکھ پرٛٮ۪تھ أکِس مُسلمانس خٲطرٕ یہِ گژھِ اکھ مُسلمان بچہِ آسہِ یا بٔچی آسہِ پننہِ خٲطرٕ سعادت سمجھُن کہِ اللہ تعالیٰ چُننس بہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ کہِ بہٕ چھُس حضوٗرن ہٕنٛز تعریٖف کران یِتھ پٲٹھۍ فرماوان ٲسۍ عرفان صٲب کہِ حضوٗرن ہٕنٛز تعریٖف مدح خان چھُ پانہٕ خۄدا صٲب بِلکُل باقی یِم تہِ شعرا ٲسۍ حضرت حسان بن ثابت ییٚمِس سعید الشعرا ٲسۍ ونان باقی عبداللہ بن روا اوس کعب بن مالک ٲسۍ صحاب یِم تہِ ٲسۍ حضوٗرن ہٕنٛز تعریٖف کران پننہِ وقتہٕ یِم تہِ باقی ائمہ مُسلمیٖن روٗدۍ تِم تہِ روٗدۍ حضوٗرن ہٕنٛز تعریٖف کران نعت خٲنی رزان تِم چاہے فقہٕکۍ علما ٲسۍ تفسیٖرٕکۍ ٲسۍ حدیٖثٕکۍ ٲسۍ پننہِ وقتہٕ روٗدۍ تِم تہِ حضوٗرن ہٕنٛز تعریٖف کران پننہِ یُس أزیُک مُسلمان بچہِ آسہِ یا بٔچی آسہِ سُہ گژھِ پننہِ خٲطرٕ یہِ سعادت سمجھُن کہِ واقعی اگر مےٚ نعتُک یہِ جذبہٕ چھُ گژھان ڈیولپ دِلس منٛز یہِ چھِ میانہِ خٲطرٕ سعادت چوٗنٛکہِ تیوٗتاہ ٹایم چھُنہٕ اگر أسۍ باقین معاملاتن منٛز وقت چھِ گُزاران اتھ تہِ دِمو 5 منٹ 10 منٹ تہِ تیوٗتاہ وقت گژھِ نہٕ کِہینۍ تو بالکل الحمدللہ مینیج چھُ اصل پٲٹھۍ گژھان سٹڈی تہِ چھِ گژھان تہٕ نعت خٲنی تہِ چھُس بہٕ الحمدللہ سٹھا رُت اللہ تعالیٰ دِنو زیادٕ سے زیادٕ توفیق رُت توفیق ناظرین پروگرام کے اگلے پڑاؤ میں ہم آج ابھی ایک رک رہے ہیں ابھی ہم سلیم اعجاز کپرا صاحب جو ہے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے پیغامات لے کے ہر ہفتے آتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنائے اور آج کن کن کے لیے کیا کیا اپارچونیٹیز کھلی ہیں سلیم اعجاز کپرا صاحب بالکل جانکاری لے کے بیٹھے ہیں اسٹوڈیو 2 میں آئیے پہلے یہ روزگار سماچار سنتے ہیں اس کے بعد آج کے جو ہمارے مہمانان ہیں نعت خان دونوں حضرات جو ہیں ان سے ہم مزید نعت سنیں گے آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے ناظرین مکرم صبح خیر پیش خدمت ہے روزگار سے متعلق چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا آئیے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں ایس ایس سی کی اس نوٹیفیکیشن سے ناظرین سٹاف سلیکشن کمیشن نئی دلی کو مرکزی سرکار کے مختلف اداروں میں سول میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں جونیئر انجینئرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں اسامی کی کل تعداد 968 اس سلسلے میں سی پی ڈبلیو ڈی محکمے میں امیدواروں کے لیے بالائی عمر کی حد 32 سال جبکہ دیگر مرکزی اداروں میں امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے تعلیمی قابلیت امیدوار نے متعلقہ انجینئرنگ سٹریم میں بیچلرز ڈگری یا ڈپلوما کیا ہو تنخواہ کا سکیل 35,400 1,12,400 روپے
इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.ssc.gov.in। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी शाहबाद दौलतपुर दिल्ली को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 158। जिन डिसिप्लिन में ये असामियां पुर की जाएंगी वो यूं हैं: एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 असामियां, डिज़ाइन 6 असामियां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13 असामियां, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5 असामियां, इकोनॉमिक्स 4 असामियां, मैनेजमेंट 27 असामियां, बायोटेक्नोलॉजी 9 असामियां, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 34 असामियां और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 50 असामियां। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.dtu.ac.in। बैंक ऑफ इंडिया को ऑफिसर्स की मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 143। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 45 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.bankofindia.co.in। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 490। असामी की तफसील यूं है: जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर 3 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग 90 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने सिविल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक किया हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 106 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक किया हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स 278 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक किया हो। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई या बीटेक किया हो या उम्मीदवार एमसीए हो। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास 2024 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना लाजमी है। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 27 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 40,000 1,40,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 मई 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.aai.aero। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद को मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 96। असामी की तफसील यूं है: सुपरवाइजर प्रिंटिंग 2 असामियां, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल 5 असामियां, सुपरवाइजर ओएल 1 असामी, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट 12 असामियां, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल 68 असामियां, जूनियर टेक्नीशियन फिटर 3 असामियां, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर 1 असामी, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 3 असामियां और फायरमैन आरएम 1 असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.spphyderabad.spmcil.com। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 63। असामी की तफसील यूं है: मैनेजर्स 18 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई या बीटेक किया हो। तनख्वाह का स्केल 80,000 2,20,000 रुपये। और डिप्टी मैनेजर्स 45 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई या बीटेक किया हो। तनख्वाह का स्केल 70,000
2 लाख रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.sale.co.in। और अब रोजगार से मुतल्लिक आखिरी नोटिफिकेशन। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया नई दिल्ली को गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में मुख्तलिफ असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 54। असामी की तफसील यूं है: मेडिकल ऑफिसर 4 असामियाँ, फार्मासिस्ट 2 असामियाँ, वार्ड अटेंडेंट 2 असामियाँ, पंचकर्मा टेक्नीशियन 10 असामियाँ। इनमें 5 असामियाँ मर्द उम्मीदवारों और 5 असामियाँ खवातीन उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। स्टाफ नर्स 10 असामियाँ, पंचकर्मा अटेंडेंट 7 असामियाँ, लैब अटेंडेंट 6 असामियाँ, PRO 1 असामी, OT टेक्नीशियन 1 असामी, गार्डन सुपरवाइजर 2 असामियाँ, म्यूजियम कीपर 2 असामियाँ, IT असिस्टेंट 2 असामियाँ, असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर 1 असामी, रिसेप्शनिस्ट 2 असामियाँ और हेल्प डेस्क रिसेप्शनिस्ट 2 असामियाँ। उम्मीदवारों की उम्र 28 से 45 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.becil.com। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब इन मालूमात के लिए। और नाज़िम मोहतरम साहब, यही कोशिश आज महफिल नात सजो मुस्त और हमारे साथ 2 नात खां बनफ्स नफीस स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। तो क्या बात करो इस कम ही पानो तो अब हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं और मैं शाहिद साहब को पहले गुजारिश करूँगा, शाहिद साहब एहसास इनायत बे और उसके बाद इरफान साहब से भी। तो पहले शाहिद साहब आपसे। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। जाना तेरे मिलने की तरकीब निकाली है, हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, बेखुद के देते हैं। माशाअल्लाह। तो कह ब्रीज तो करो इरफान साहब गुजारिश कि तिम करन फिर कह बंद। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकावो नज़रें, बिछाओ पल के, अदब का आला मकाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पल के,
अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी एहतिराम आया। झुकाओ नजरे बिछाओ पल के, अदब का आला मकाम आया। ऐसी महफिलों का तो दिल ही नहीं करता कि इंसान रुक जाए, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद है, वक्त का दामान जो है वो तंग है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ही हमारा ये सिलसिला रहता है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि आप दोनों की इस वसत शौक़ को और वसत दे माशाअल्लाह, और कबूलियत का रुतबा आपको हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान रशीद वानी साहब और शाहिद सईद कादिर साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए और इस खूबसूरत नात की महफिल को चार चांद लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। आज की इस खूबसूरत अकीदत भरी महफिल का अब इख्तिताम होता है। कल सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर से यही प्रोग्राम पेश होगा हमारे यहाँ से, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और वसाब जिलानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।